Nos acompaña Samir Barhoum. Él es editor del diario Jordan Times en Amman, la capital de Jordania, para hablar sobre la muerte del piloto. Samir, good morning. Thank you for joining us here in Miami Despierta. Good afternoon from Jordan. Buenas tardes de Jordania. Why don't you tell us what is the reaction and what do you know about the executions that took place this morning in Jordan? The reaction is shock and rage. La acción ha sido un shock. It was really something that we've never expected. The savagery that the execution was taking place and the burning alive of the pilot is unprecedented. So people in Jordan were reacting with a shock and with a lot of rage, calling for revenge against the terrorist group Daesh. La decisión ha sido un shock para toda la ciudadanía. La gente está realmente revoltada, está realmente ofendida y realmente no se entiende la salvajería de este grupo terrorista. Samir, we know what you are telling us right now. People are angry about this situation. King Abdullah is flying. I don't know if he's back already in Jordan from Washington. He is back, yes. Okay, he's right there. Have King Abdullah or other officials talk about what's going to be the reaction or the decision after this? Yes, he said that this will just make us stronger. We will continue to fight these terrorists. This is our battle as Jordanians, as Arabs and Muslims. Él ha dicho que eso nos hace más fuertes, nos ha fortalecido y que nos va a dar más fuerza para combatir todo este terrorismo y nos hace más sólidos como jordanos. How many other prisoners are in Jordan from the Islamic State? And is there any announcement about another execution soon? We know about 2 who were executed by dawn today. Yes. And we know that there are other terrorists who have been sentenced to death earlier. But we don't know if they are going to be executed soon. The public are calling for the immediate execution of those convicted of terrorist attacks against Jordan at earlier times. Hay 2 que han sido ejecutados esta madrugada, pero hay más terroristas que han sido sentenciados, pero en este momento no sabemos si van a ser ejecutados o no. Lo cierto es que el público está pidiendo que sean ejecutados. The Jordanian army has been a very active army, and they've been in different wars. We know it's a very strong military group. The people in Jordan are calling for the military, the troops, to withdraw, or they want to keep fighting the Islamic State? No, the majority of Jordanians now, especially after the heinous crime and the murder of the pilot, want Jordan to continue the war, to destroy Daesh and its terrorist ideology. La mayoría de los jordanos, principalmente después de este crimen hediondo con la muerte del piloto, lo que están reclamando es que la lucha debe seguir contra el terrorismo. Samir, the other day I saw a video of some militants from the Islamic State, and they were like traveling through one of these Jordanian highways. Is there any presence of the Islamic State, or there is not one militant in your territory? No, we do have sympathizers with the Islamic State, or so-called Islamic State. Mm-hmm. We have some sympathizers who were thinking that this group might represent Islam. But after yesterday's crime, they all should know that this group is diabolic. It's not Islamic. Islam is a religion of moderation and of peace and of love. And we Jordanians and many other Muslims around the world share the same perception and same belief in Islam.
realmente nosotros lo que estamos tratando de hacer es pues mantener la guerra contra el terrorismo y seguir más firmes, pero a su vez mantener nuestras creencias en el Islam. Sí, y dice que el Islam realmente, ellos hablan y toman el Islam como una religión de amor. Samir, I just traveled to Jordan last year. I went to Petra, and I had the opportunity to talk and to have some time with a lot of Jordanians, and you are wonderful people. And Jordan has to keep fighting. That's what you are telling us, that your people want to keep fighting. And the thing is, do you think that Jordan, that has been in a relatively peace in the last years, is getting deeper into a probably future war, near war? No. This war is within Jordanian border. Jordan is a peaceful country, and it will remain so. Mm-hmm. The war that we are waging against Daesh and the so-called Islamic State is in Iraq and Syria in defense of the Syrian and the Iraqi people. And we are part of an international coalition against terrorism. So Jordan will hopefully remain peaceful, and we hope other countries of the region will be able to enjoy the peace that we have. Yes, our army will continue the fight for these terrorists not to expand and to reach our border, and for other neighboring countries, and hopefully for world peace. We are part of an international coalition, and I hope we will continue to be part of it. No, esta guerra no es dentro de las fronteras de Jordania, porque nuestro país es un país pacífico. Las guerras las estamos llevando en Irak y en Siria a favor de sus pueblos. Realmente la paz que nosotros queremos que sea que abarque también esos países como Irak y Siria. Pero de todas formas, la guerra no ha llegado a nuestras fronteras, y nosotros lo que queremos, y es lo que estamos haciendo, participando en una coalición internacional que está tratando de derrotar este Estado Islámico. Sí, Luis, quisiera saber de qué manera el pueblo jordano se blinda, o de qué manera el pueblo jordano se cuida para no caer en el terrorismo del Estado Islámico, para no entrar en terror. Samir, how do the Jordan people protect themselves so they don't fall into this ideological war? Now, this ideological war is a long-term effort, as we know. Now, the military is maybe a difficult issue, but it can be the easiest war that we might be waging, because on the long run, we have to fight the radical ideology that breeds terrorists eventually, and who distort the tolerant faith of Islam. So how do we fight it? We fight it with education, with the media, with spreading the right word, with also telling people what is right, what is wrong. Now, we have radical leaders all over the world, not just in the Arab and Muslim world, and we have to tell the people what is right and what is wrong. Bueno, nosotros una de las cosas que tenemos que hacer es combatir precisamente el lenguaje radical de este tipo de gente. Para eso se logra con la prensa, se logra con una educación a la gente. Nosotros realmente lo que queremos es que explicar a la gente de que este lenguaje radical está completamente equivocado. Hay que explicar a la gente la diferencia entre el bien y el mal. Samir, thank you very much. Salam alaikum, and we hope that everything is going to get to normal, and the people of Jordan can get up and stand firm against terrorism, and you can live peacefully like you've been doing it for the last years. Luis, thank you for your call, and I want to reassure you Jordan will always be standing against this, and we always will be peaceful and always welcoming visitors to attractions like Petra and the Dead Sea. We hope all can come and visit this peaceful country. Sure. Luis, muchísimas gracias, Luis. Pues nosotros queremos, lo que quiero garantizar es que siempre vamos a ser un país pacífico, siempre vamos a ser un país que va a recibir a todo el mundo que quiera visitar nuestras bellezas, que venga a Petra y que nos venga a visitar. It is. Jordan is a beautiful country with beautiful people, wonderful people, and we hope the best for you. Samir, goodbye, and we'll talk very soon.
Goodbye. Thank you. 8:32 minutos, ahí está. Le digo una cosa, los jordanos, gente maravillosa, en medio de toda esta situación de la religión, porque el Islam, obviamente, sí está siendo utilizado, pero hay que hablar del terrorismo, de esta gente que a través de la religión, mire, esto es como la época de cruzadas o de épocas de otras religiones, donde se mató muchísima gente. Sí, pero no hay nada que justifique la humanidad. No. La humanidad ha evolucionado, Luis. No, o sea, se supone que no seamos tan bárbaros, ¿no? Pero mire, ¿cómo podemos decir que no hay barbaridad en esto cuando escuchamos una noticia que en Colombia los guerrilleros de las FARC habían asesinado a unos policías y jugaron fútbol con las cabezas? Sí, es Eso una pasó en el barbaridad. Salado. Estas son las ideologías, no Sí. solamente de una ideología, sino de ideologías que son tomadas como justificación. Eso tiene porque el individuo que le cortó la cabeza, que hizo eso, es un malvado. Es un malvado de verdad, en la verdadera acepción de la palabra. Eso no tiene... Yo estoy casi seguro, y obviamente no estoy aquí defendiendo a las FARC porque jamás lo voy a hacer en mi vida, pero hay un par de comandantes de las FARC que deben haber quedado bastante molestos con eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? O sea, ese individuo o los individuos que hicieron eso, que se prestaron a eso, que fueron capaces de decapitar a compatriotas suyos en un país que es profundamente religioso y cristiano y que tiene una serie de valores bastante firmes, que es capaz de hacer eso, es una persona intrínsecamente malvada. Claro, el problema ahí con las FARC es que esos líderes de las FARC nunca ofrecieron disculpas, nunca condenaron el hecho, no lo han hecho hasta ahora y Sí, quizás no lo vayan a hacer. No, eso no tiene ninguna justificación. Pero además, no solamente eso, también teníamos unos terroristas que cogían motosierras y así también cortaban y desmembraban cuerpos. De los paramilitares. Paramilitares, Toda esta sí, gente. señor. 8:34 minutos, teníamos al señor Samir Barhoum, editor del diario Jordan Times, desde Amman, la capital de Jordania, contándonos esta trágica y triste historia de este piloto jordano que fue asesinado de una manera muy cruel. Fue quemado en una jaula hace ya por lo menos